एपटे खोला सेपटे खोला 20-30 टा मझिरे थिला जी बाहला सी मरला कह बस गाड़ी ना बस बस मु गाई हाँ जहाज 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 रे किए बाहला किए थिला कि मु कई हाँ हाथी 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 घोड़ा। यार प्रश्न ओरा की प्रश्न उत्तर रे हमु कई डंगा एरा की 20-30 टा डंगा किए रु थिला? बाहले पानी मर जे माछ 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 मु गाई एपटे खोला माछर दियाडू खोला कि खोला अछि ना हैं खोला पाटी ଭିତରେ गला ଅଛି 20-30 ଟା ଭିତରେ କେଣ ଅଛି बस गाड़ी ट्रक गाड़ी तू जानଛୁ କି କେତେଟା ପିଲା ଅଛି ସେ ଭିତରେ पटे केड़ा दियो ଆଉ ମୁଁ ତ 20-30 ଟା ବୋଲି କହିଲି ନା 20 ନା 30 इंडेक्स पटे देई तेडा କହିପାରିବନି तमिल जियो हैं ନାଇଁ ହାଲୋ हां ଯିଏ କହିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିକିରି ଇୟରଫୋନ ଇୟରଫୋନଟା ନେଇଯିବ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାକୁ ଇୟରଫୋନ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଦେବି ହେଲା ତମେ ଯଦି କହିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ହେଲେ ଆସ କହିବ ବେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମିଳିବ ହେଲା हां ରାଜି ତ हां